لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah nda bosan-bosanna ita mengucapkan puji syukur tu hadiratnya Allah. Madung mangalehen dihita kesehatan kesempatan utamona nikmat iman dohot Islam songonijo salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai kelanjutan nikah cinta mengenai masalah adab-adab sesama ita kaum muslimin, karena pandaput ni ulama seandaina ningia 100 ajaran ni Tuhani, seandaina 199 dabona berkaitan dengan manusia deh ini. Karena betapa bahatna adab-adab sesama ita, na mesti ita jago. Jadi adab na berikutna dia main itaulah kisotik ngon pangkal. Adab na berikutna hendaklah ita sering bergaul dengan orang-orang yang miskin. Karena dohot margaul dot alakna miskin, pertama rasa syukur tatu Allah Ta'ala sangat tinggi. Karena itai dan tong sangat songon dia ilehen Allah ujiani dia alakna miskini. Mangan pedainang borat do kadang. Angguan gorar na nasuada tile. Napir peningkalak batu napirando penasuada. Jadi harani ima soitaida mada suadong kepedulianta. Rasa syukur tatu Tuhan insya Allah matinggi mabahat. Kepedulianta tentu akan semakin adong. Kemudian alakna miskinon pe inda merasa ia minder di dalam hanguluanon. Harani kabutulan oi bayarado alakna kayo pangkuling konau. Rado baya alakna kayo margaul mardongan rabdoho tau ningia. Harani ima di dalam sadari wayat Nabi Sulaiman alaihi salam bahasona isema nabi na paling kayo ima jolo Nabi Sulaiman. Ben kayo ni Nabi Sulaiman patuh dainang binatang pe, patuh manusia, patuh jin, patuh binatang. Sudah patuh tu Nabi Sulaiman. Kerajaan ni Nabi Sulaiman alaman ni kerajaannya sajo intan mutiara. Anggo itam na saydo pe intan nabo mana sombongan ilalana. Nabi Sulaiman hebat ilehen Allah Ta'ala isia kakayuan. Ternyata ahaning Nabi Sulaiman. Setelah iangkat Allah Ta'ala Nabi Sulaiman menjadi rasul ilehen Allah kakayuan di Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman sering bergaul dengan orang yang miskin. Ahaning Nabi Sulaiman ketika idaya alakna miskin markumpul, roh Nabi Sulaiman duduk bersama mereka. Apa kata Nabi Sulaiman? Inilah orang yang miskin, maka berkawan dengan orang yang miskin pula. On mada alakna miskini, mardongan dot alakna miskin, ning Nabi Sulaiman. Tina kayo manangkin Nabi Sulaiman, ibanding kontu Allah Ta'ala miskin dope. Jadi harani sering may tamargaul doh alakna miskin. Lagi pula di dalam sadaka torangan. Widai sarugo ning nabinta, kabahatan alakna miskin doi sarugo. Kabahatan alakna miskin do. Lagi pula doa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning nabinta. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumrotil masakin. Kumpulkan aku nanti beserta orang-orang yang miskin.
ondo doah nina binta. Pangoluau Tuhanku dalam keadaan miskin, pamateo dalam keadaan miskin, kumpul ko na utong kinay rap dohot alak na miskin, ondo doah nina binta. Tai sude manusiaon, korwana kayo do. Padahal murma kayo manusiaon, murma lambat masuk sarugo. Harana antong get sapaan di hari kiamat inang. Ngundi ada pot ko tu dia pargunaon ko hartoi harto adilang Tuhanku ngadong ni ento. Ngadong harto niya. Sementara alak na kayoi ngundi ada pot ko tu dia pargunaon ko. On Tuhanku uang sikut, on uang tojan, on uang sepak. Niya bagai pentong umpamana. Tenabahata na roro ni uang niya. Mo cuma roro ni hepeng nai. Olo ulang uang bahasa Mandailing dati. Mahar mo cuma roro na. Jadi sementara alak na miskin antong sapau ni siya. Aso nga maramal ibadat ko on ma. Nah, jadi on ma adap-adap ta margaul may tarot alak na miskin. So bahat rasa syukur ta tutuhan te. Dung ulang sombong-sombong. Mula mardongan ni bainang do talak na miskin. Ulang tong ipatidaun sude sereni be simpan majolo. Yang go mardongan ko do talak na kayo jana marsianjakan kamu mudo mentongan ni. Maradubaha tadi. Nah. Kemudian ahadope adapta berkasih sayang dengan anak yatim. Adab na berikut na bose berkasih sayang may tarod anak yatim. Kasihani ma anak yatim. Ahaning Rasulullah. Pordoro amuyu dilembutkan Allah hatimu. Sukakah kamu dilembutkan Allah hatimu? Dikabulkan Allah segala hajat-hajat atau permintaanmu? Nah, ho majologari isapaan inang. Pordoroamu malembut ate-atemu ulang jogal ulang dogil. Por tie. Kemudian pordoroamu makobul hajat-hajatmu. Por kasihani anak yatim, sayangi anak yatim. Songon dia memangasihani anak yatimi, hapus kepalanya. Hapus ulunya anak yatim. Mangapus ulunya anak yatim madi majojot menidokon. Mangapus ulunya anak yatim ngon pudi ke tujolo, ngon pudi ke tujolo. Mangapus uluni daganak nadong ayahna ngonjolo ke tupudi. Mulai so ninang hadis na onan bose ahaning nabinta di dalam hadis na riwayat kun ni Imam Ahmad at-Tabarani man wado ayadahu ala ro'si yatimin tarohuman kanat lahu bi kulli sya'rotin tamurru alaiha yaduhu hasanah. Bahasona idokon nabinta isialak na maletakon tangan na di atas kepala anak yatim karena berkasih sayang, maka setiap rambut yang dilalui oleh tangannya maka menjadi kebaikan baginya. Ditulis jadi kebaikan, tulis jadi amal ibadah. Setiap obuk nauna itu tanganmu, rambut nauna itu tanganmu, saibahat make kebaikan. Ang gusongoni guru mula marsudo tanah yatim na marjilbab, ibu kak jilbab naik. Ya Allah, ya Tuhan, bayar. Jadi mula daga anak nak ke sikola, anak yatim, ibu kak jolo, kupiah naik. Nang konda boy nang. On kan tujuan na berkasih sayang doon. Berkasih sayang bo. Lagi pula jilbaban pentong inang bojat na mo nga may iapusko pe ulunay. Te ulang tong sega-sega bel jilbab nai. Iapusko pentong ulunay inang te ulang bentongan sega-sega sebak nai be. Mamar sebak bayadanaki. Jadi na selanjutnya ana wa kafilul yatimi kahaiataini seperti dua tanganon ning nabinta. Mula di hadis na lain wida ana wa kafilun fil jannati hakaza. Au dohot alak na mamaliaro anak yatim songonon tong kinai di bakasan di sarugo. Maswadong di dalam sadaka torangan ninang bahasona alak-alak na pahiliaro anak yatimi mangkuling metong kinai tu nabinta kita boya Rasulullah na masuk sarugo. Ima alak na paliaro anak yatimi. Jadi te ulang bainang ben hebat na begeho kelebihan ni pature anak yatimon sugari baya. Ulang antong bainang adong cita-cita di hati-hatimu. Sugari ke ni ulang antong. Jadi pertanyaan ni alak bose na berikutna.
mula sakirona marbaga sumaknai, entah dong masalah dah boy. Anggo marjanji ia dot bayoi, bahaso narado bayoi paturena rapita parjuang kondagana kon. Aha mesalah ni ini ya, tentong salaluan ni nang ngada, umaknai menesia dan naknai indah. Masomar pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali umaknai. Isapai bayo pe aso mabiar ya kecewa anak yatimnya. Jadi nagodangan pahalona memeliaro anak yatimon. Ahaning Rasulullah khairu baitim minal muslimina, sebaik-baik rumah nialakna Islam ning Rasulullah, baitun pihi yatimun yuhsanu ilaih, sadeges-deges ni bagas, sebagus-bagus rumah yang ada di situ anak yatim yang dipelihara dengan bagus. Sejelek-jelek rumah yang ada di situ anak yatim tapi tidak dipelihara dengan baik. Jadi bagas na paling deges sinang da bagas ni. Bagas na dong isi anak yatim na ipaliaro dengan. Sajahat-jahat ni bagas, sejelek-jelek ni bagas na dong isi anak yatim te indai paliaro dohot dengan. Jadi harani ima betul-betul meita paliaro anak yatimon, mana tahu tolap ijolonta masing-masing. Siapa yang memelihara anak yatim sehingga ia merasa berkecukupan, dewasa sama anak yatimon. Siapa yang memelihara anak yatim sehingga anak yatim itu bisa merasa cukup, dengan arti kata bisa ia berusaha sendiri, maka wajiblah bagi yang memeliharanya masuk surga. Ningi di katorangan. Jadi ondai nangi masuk pupu idoko ni. Tiau manombo na lupa daw alhamdulillah nian ia mian pe ibain do. Bahasona kales mardalan do pe kota untuk anak yatim lesiban do pe tiete. Ibain do pe arana sensin doko ni on nage Roma bulan Ramadan 2 bulan nai ngajabat be ke Roma bulan Ramadan 3 kali mengaji nai metantongani paling 7 kali nai non te ya Roma puasa. Jadi insyaallah taala marpikir-pikir kinan meita soita bom jolo kota nai bo. Maksud na itapabahat jolo tusi. Itapabahat jolo tusi. Alhamdulillah songon kami pe bagas malum Rabu adong marang ko alhamdulillah 5 juta. Ison 10. 10 ratus sudah inang intong 10 ratus sajuta do pe. Adong masa diete inda pe kiro-kiro. Oh na pupu dai lehen. Oh alhamdulillah on ulang jolo gari ita lehen to puasa menjelang puasa do mamula sa suwe do ita lalati lebu. Cocok do ibu? Kan? Cocok do maksudna karena mulana 7 kali na ita mangaji somar lagu jolo soma bahat potar tungkoon kala itu pakaian nialai puasa on. Kan? Bisa metile. Jadi suidokon kamu bage jolo ida kanak tai nai pangarantuan bage bahasona palagut epeng kami untuk anak yatim untuk sumbangan tu anak yatim. Tong kina insyaallah taala soi bagi harana iba pengano misoni nangantong pangajian na yanjurkon untuk palagut impak tu anak yatimon. Mudah-mudahan Arab marusau magari idia pe dongan-dongan sasudena na membegeon ansorab betul-betul metagari satio padong pengajian-pengajian anso itabaen kota untuk anak yatim sotar bantu ita anak-anak yatim. Mudah-mudahan soi paliaro Allah taala ita sasudena ikobulkon Allah doa-doa dot hajat-hajatta. Marsyukur meta tutuhan ilhen Allah taala rasoki di ita bopena 2000 bopena sanga sadia pokokna adong bagian tadi si. Jadi rap marusau meta te mana tahu adong rasokina tusi jolita sisihkon. Ngana pigan ulinai be mangaji sallallahu taala swaga targulma gari tarbagi ita. Au pe baga sudo konde itahan jolo sampai menjelang Ramadan tong kina insyaallah baru bagi. Insyaallah taala dawinang mula sakirona 300.000 BP sadalak kan tartabusina me pakaian. Tartabusina jadilah semar manfaat insyaallah taala. Kemudian na selanjutnya bahaso mengenai na berkaitan dohot
adab-adab sesama muslimon ahadope bahasona hendak kita saling memberikan nasihat, saling marsi paingot-ingotan. Mana tahu salah awinang paingot kamontong. Tai cara paingot nantong ulangi jolo nyalak narami ba. Katsoni dentong tile. Mula salah awinangi paingot arana ita saling marsi paingot-paingotan. Gorarna manusia da boinang rade salah, rade silop. Binatang sajo inang anggo intong silop sajo. Arana tong ngado ngakalisia, anggo manusia on rasilap, rasala, ima sumarsi paingot-ingotan kita na mangulu. Jadi adab sesama muslimi saling nasihat menasehati, saling marsi paingot. Arani ima pandokon ni Abu Darda ahaningia. Adab-adapi termasuk mainang ahamaningnya baik ia tu Tuhan baik tu manusia. Isada katorangan ubaca adong na mesti ita perhatian ningia 12 macam. Pertama, meyakini seyakin-yakinnya adanya janjian Allah Ta'ala. Yakin kon saya yakin-yakinna ia teatemu adong janji ni Tuhani. Betul dia dong? Karena rencanamu na jolo narapido tayah na inaget bahagia metil. Ternyata bahagia doti alhamdulillah deh bahagia. De bantongi tahun-tahun kon masongoni ipa bahagia-bahagia tenang. Ima sojot-jot tiba ke rumah makan bahagia ni mudah. Soles bahagia adi soti. Jadi yakin kon adong janji ni Allah Ta'ala. Bahaso na ngasongon na irata rencana ni na terjadi na manguluan. Betul deh. Tako son na rencana ni saja udah terjadi. Nda wambang dongan. Ang gusto ngonin tong ngadong ibe janji ni Tuhan biang gusto ni ngadong benentong bahaso na beriman kepada ketentuan baik dan buruknya datangnya dari Allah Ta'ala. Bahasona yakin kon masa yakin-yakin na yate-yatemu. Adong aturan ni Tuhan na mangulun, adong janjian ni Tuhan na mangulun. Kadang inang ilehen Tuhan dita ujian cobaan. Ancit do mailala, dangol do mailala. Ngabin na so sayang ya Allah Ta'ala dita dabo. Olong niruan ya Allah Ta'ala de. Somar tambah baik di amal ibadat ta. Somar tambah denggan di sifat-sifat ta. Mungkin parangen ta saunok naun na orang denggan. So menjadi madenggan. Na mendidik kita di Allah Ta'ala. Bope kadang pahit aroronai. Tapi manombilehen Tuhan di taujian. Tu hikmah na do tarik dabo kaum ibu. Bahasona adong ilehen Tuhan jaujian. Dohot dung adong na ujiani. Matotop do sumbayangmu. Dung adong ujiani. Matotop do tahajudmu. Dung adong ujiani ilehen Allah Ta'ala. Matotop do mangaji Qur'anmu, matotop do sikirmu, ang gusto nintong na hikmah di balik ni. Kan? Mangajari ita dei, ia jari Allah Ta'ala ita, sumur madenggan kita tusia, sumur matoat kita. Kemudian, napaduana. Ahani Abu Darda, putuskan harapanmu kepada makhluk. So ulang ko kecewa na manguluan. Ulang ko se mangharap tu makhlukon. Putuskan harapanmu. Ulang ko se mangharap-harap tu anak. Ulang ko se mangharap-harap tu boru. Ulang ko se mangharap tu babere parmain. Mulahon na danak-danak. Ulang ko se mangharap tu amang boru mudat bo. Kecewa dohoy. Iman na jolo sobahat kalakon na kecewa. Bahaso na idaya amang boru niya nakayoan. Idaya bo niya nakayoan. Maka ternyata ramo songon itu bayoon nakayoan amang boru dot bo. Ternyata dung kawin inda na mamirpir rupa. Bo nai. Na pirando pado soit amang borunai nakapiting batu do rupa. Rapir nga mamirpir. Jalayamu jamu nanina sajodo. Olo, na pirando pado soit tantong inang ianjal penamanganjal do. Ito ko penamanganjal do. Nganara. Rope amang borunai umpamana nakapiting batu do. Anak kecewa de ilalahoy. Ima songato lamang harap tu makhluk. Ngayakin ko inang songonon. Keho tu Jakarta. Contoh don. Adong anakmu, isa dun. Adong borumu. Adong bose ibotomu. Adong anggimu. Adong etekmu na dia namocom komu isa dun. Marangkat ko tuadun. Iben ko kali-kali. Mula tuadun na ulos mula katuran na ilenetek niya mejau silua. Aturan na etek pebadongan ilehen niya mepinomat o karung topung na seken. Ningi umpamana. Aturan na ibayang kon ko may nang mulak ko ngonadun nang kan karton ni gudang garam turun mo na LSI.
Ternyata inang karton Indomie do lalu. Ima mula mengharap, kecewa. Kecewa di mula mengharap tu makhlukon. Tu isa di basoni mengharap tu Allah Ta'ala, ulang harap kon makhlukon. Karena ketika mengharap kita tu makhlukon, tay makhlukon sendiri pena kekurangan saja do. Betul ya kan? Nah kekurangan saja do. Mengharap iba inang, marsan dari batu iboto niba, tetope iboto niba ya dong masalah. Keho tu si, tope na buntu akal niya. Hadilanga soroho kakak ninge umpamana, sonon-sonon Allah, ulang joloon kakak au pena lagi poning don ninge. Ima mengharap iba tu makhluk, tayang go mengharap iba tu Tuhan, unjung didokon Tuhan, ulang jolo hambongku na lagi poningon, lagi bahat masalah, bahat na mancalek, bahat na mandoah tu Tuhan, jadi indah boto besangai isyo kubulkon, adong dining Tuhan. Mandoah peta sugari sa duniaon. Indah jad na mangurangkon itu Tuhan, ikobulkon Tuhan pesude. Tayang ko mengharap tu makhluk may dahoy nang. Nakayuan ni botomi, keho tu siget mangido pinjaman. On mabo kakak niya na urang don, ara naget titum sukses ku do peget tu on do peget tu son do pe niya. Allah baya perluan, may lalaya baya tu tim sukses nai. Padu tu kecewa maho, ima anggo tu makhluk. Dong, mana menyinggung-nyinggung ahon dawele nang contoh do. Mana dong masalah kampanye o ninda. Tenang memudah boy boncengani. Insyaallah hinda. Tengah tim sukses au. Kemudian na selanjutnya dope bahasona mapiga mocom. Dua niete. Patoluna, jangan pernah ada musuhmu di dalam hidup ini. Ulang adong musuhmu, tiang go benalak do nagoyak roana jo, padir suni. Te ulang ko margoyak ni roa. Harana ketika goyak roamu pay di alaki inang masompit dalanmu, masompit akalmu, masompit hidupmu. Ema pigano lidokon jamu. Ibo lapangan na bolak me. Get ke hotu saba ngoni tu SDyan mau nuramu. Pas ya bo serongon ngon saba isibo na bolak de dainang 5 turuk on tua dua tampil. Tengah tampil kamu na dua na bolak di lapangan on bo. Lapangan marbal mantong sa dia bolak. Ibaris kondisi bo turuk 5 pang bisa de on tua dun bo. Ternyata amu inda muat amu na dua do. ALS na lapang me. Madung. Ternyata sa motor korap tu Medan na somardenggan.co sompit de. Sompit motori. Busa base hoy jugukan me. Asal ida ho jilbab na ngon. Wish. Inda sa jome. Ida ho maniop HP. Na leder me. Niya me. Sude me gutgutan minang. Gorar na nagoyak roamu. Ima mula goyak roamu pede alaki. May dahoy nang do tuting na. Pe sude geti cipak kon ko. Aha na de salah na tu uting. Manuk na sude ramban kon ko. Irean na geti utuk ko. Haranya ha. Timbul rasa dongki. Timbul rasa good mula bahasa Mandailing. Timbul kekacauan di hati-hati niba. Mocom di dalam pikiran niba. Mula adong dongan niba na somardenggan. Anggo benda alak do inang na sodenggan tu iba. Padir songoni. Tenang ko. Taiho ulang goyak roamu pay di alak. Bisa me? Ulu bisa saja udah bo tero warung saja udah pena somardenggan. Aso me ibu guri muap na ulala. Muap na ulala rong saja udah pe. Yang go ben na soraya inang padir maso ini pokok na ho pature na tuo. Iyan tong umpamana ngara ya ro mangazi. Niya bose Allah kepe mangazi belum tentu deh niya. Godangan do pedo sana na soke mangazi. Arana na keiba mangazi menuntut ilmu wajib hukum ni ndai dokor Rasulullah taroban kon dot nasa taroban kon na jelas ndai dokor Rasulullah keho mempersiajari ilmu sabab daripada ilmu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Keho mempersiajari olo pesa ayat daripada Al-Quran lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Dia dapat kita. Ngapa ya deon? Natagi do sajom maya. Gari make mangaji bose sajom mangido mohop sajom robose do pesa sakali gari panganon sadia tagi bose lalaho. Maksud na marsadokah kamu na marepeng-epeng nai buadi umpama na ibungkusi ho bage kue godok-godok pisang molen umpama na ana mo ngada boy nangi.
Tujuan ni bantong, so maringgas kalaki na maribadati. Mana mo ngete dat pamasak, kue lapis sebagai pegiut dami. Nda na au po, ang wawaya sa dia may bisa. Tapi uma-umaon manombo, adong dabo panggairah na ning kalay te. Jadi ambang kamu bosen non bayai bainda, insyaallah taala nda mangharap-harap iman ang kinasotolay. Kemudian na selanjutnya bahasona terus meningkat amal ibadat niba murmato bang ibagari meningkat amal ibadat niba mengenai salah niba na lewat-lewat intong masa lalu meumpamana te mengenai salanta kasilapan tadi masa na lewat-lewat onnang kantujolo do may pature arana nga dong gigi terek na be aku dong gigi terek dia donokan sa minit na lewat pada setahun nang kanaro setahun nang kanaro ima ini di ahawin jungu baca 1 menit yang telah lewat lebih dekat 1000 tahun yang akan datang. Harana nga dong benang gigi aterek na be. Motor dentong na dong gigi aterek na. Jadi anggo manusiaon waktuon nda dong. Selanjutnya berkasih sayanglah terhadap makhluk. Olong roa minang tuanak, olong roa mutuanak yatim, pikir kondo. On manombodonok na bagas mutuanak yatimi, nga naunjung bayay sapay ho sang adong jajan niya layar isinaya. Arisina yang langajo mang resolution na ayah salam ni mentong laus mandidik kalai kan adong boselak na miskin ni samping mi dat ke metaruan panganon nantong manombo pamasak sono piamu ibulan Ramadonon ben na home do tayah nai tolu maya pisang ipamasak sada satu ngabe betul ma nakikit ning rogoyak nun rohamu bo pamasak madabo sa bahat-bahat na sa kamampuanmu so bagi awan mainang jabat do taringot di parbuko taringot mau dituan gurun tadi nabundong Syekh Usman Ahmad Siregar asudok seni jad keba mangaji na lewati sadun di bulan Ramadan mudah-mudahan yang punya Allah Ta'ala ya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu taringot may bay jabat butoy nang mengenai parbuko sasaember buburi sasaember sonopi itaruan na metu masojitan maksudnya suruh ni alak ima jarang manombo alak sanari songoni onang kon pejabat sasaember inang sondia do bagi di jiren mi kiri kanan bagi di jiren mi tentong bainang sada pesan kujo payas pamasak nada nantong ida alak tangan mo inang nakondalon do imanina sajo pamasak sonopin da biar pangan kalak da bon jadi nda marhasil sadokahi lalu na incat mero ni guru inda bengincat na inang arana unjung bege uma-uma isadokah kon siah dongan jau parbuko inda upangan ni so nin nantong bege dongan nai harana inda dongan manari kulala da dongan da wida tangan ni da boleh ngaunjung na yas ngai ma jadi perlu jo dipertimbangkan inte markasih sayang meta tu makhlukon olong roanta tu jirenta olong roanta tu sudaronta jadi anggo hartoon dentong inang nang karena tinggal don tile jadi ahana ita impak koni ahana ita sadokah koni ahana ita bagi tu sudaro-sudaronta meyanangkan sebenarnya tabunganta untuk akhirat. Kemudian ahadope ning Abu Darda ang kontahan ko menderita di hangoluanon harana duniaon penuh dengan ujian dan cobaan apalagi namanya nyangkut tu kemaslahatan umat bahat ujian bahat cobaan mulaget manaik kalasi basikola kon nadot day ba ujian mula ngarai badot ujian siap-siap inda naik kelas mula naget maningkat do iman niba ketakwaan niba tujolo ni Tuhan angkon siap iba ona uji angkon siap iba ona coba mula ngarah hodot ujian na mangoluon inda raho coba na mangoluon ulang koison idi ado sibo lewat jambatannya dong simpang na tukanan palangay lambung sikola aropan lambung madarasahan isi do megananmu janggi anggo na mangolu do
pasti adong ujian na, pasti adong cobaan na. Na mangarsak ma sianu, mambain masalah songonon, ngadongon na sodong ujian na cobaan na. Tetapi olo pesongoni, ulang marcitai-cita ita, harani ujian lah ta'ala, get bunuh diri ninna bagi na'udzubillah min zalik, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian nah hadope, yakini adanya surga. Songon dia memayakini na adong sarugoi. Berarti adong kehidupan setelah kematian. Adong penempatan tatong kinai. Palanga sarugo narako. Berarti yang gona betul kita yakin terhadap sarugoi. Ipature ma, ipadeges ma amal ibadat niba. Ulang sama tua les songoni sajo. On suara sumbayang pinang murmatobang les songoni sajo. Ruku na pukpak maya songoni. Maribadat na indah na dong ture. Salaku sumbayang na Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhanku kemon. Alhamdulillah rabbil alamin. Na yakin doho ya dong sarugoy. Yakin doho ya dong akhirati. Anggo na yakin doho dapotari murpa tinggi amal ibadatmu. Murpa denggan. Na saunok na ni na Allahu Akbar. Ulang be. Allahu akbaru kabiru. Walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukurata wa asila. Padenggan ma pembacana. Dapotari murpadenggan ma. Usapai mamujolo. Mulai najolo ilehen jamu panganon indahan di pinggan. Dompak menek kamu. Na ilehen ni orang tuantai di ita indahan sa pinggan. Masuk de sudah tubol tokta. Dia memasuki baru-baru menek. Na bahatan sampak dodongani. Kan nabahatan sampak deh. Ninna mainang pangaumnai bodanak na menek ini dah. Namar campur medot mon bagen. Bahatan sampak do kan padona masuk. Tetapi mur dapot ari marusawi ta sanga songon dia soulang adong na sampak sanari adong do pena sampak sabatu pekan nga tinggal sabatu penga sampak madabu sabatu sajo di mejai ijoloi hodo ternyata anggo marusawi ta bisa na marsikiripe na maribadatipe anggo marusawi ba muloi palan-palan terus sampai akhirnya ulang adong na maranganangan bisa tentong inang anggo ipaturut saja do ba angan-angani Allahu Akbar Allahu Akbar silian baya mangan de baya anak ki masomon na marsikiri mol dop mematai matar podom nga marusawi tantong anggo cubo ma denggani ba marusaw ulangi paturuti insyaallah taala bisa. Terus ahama bahasona angkon barani iba membela na benar. Mula na benar kon mula na salah salaon. Kon manombong ada. Najolo pahlawan tai laguna maju tak gentar membela yang benar. Sanari bahat kalakon maju tak gentar membela yang bayar. Dan membela yang benar. On pinagi robosemon. Ulang kamu dotan serangan pajar serangan naha. Nakon kamu dotan ni. Awan tay nga najat naborkat dawai nang epeng nasongonian. Dia mangkan naborkati. Awano ni. Jadi sondia do sadeges na guru. Nangkon jagid pilih mana betul-betul. Na idahon angkan memperjuangkon mula daerahon, mula na provinsion, mula na negaraon. Na bisa idahon menjadi wakilmu di sadu. On manomboy lehe nepeng nana maruba ma. Ampe gari adong naman janjion na anggo mo na nga uning bayo kita marlaw-law tu bali niya nanggoy nang nalulun me pala mo nang ampe na tu balikan do yoban na. Hebat sanari daw janji manis mambaen tangis. Jadi imam manombok kecewa italalui baenna. Selanjutnya bahasona ulang bosan ibaningia mangalehen si paingot.
ulang bosan iba mga lehen si paingot. On manumbukan naraan kita jati ta paingot anak tay sarkali pengamar tarimo ngaray tabe. On mainda sifat nialak na betul-betul marimanon. Sering lehen na sehat. Ayahe songonon-songonon. Lehen terus si paingot. Lehen terus si paingot tu daganaki, tu boruntay. Ilehen si paingot terus. Ulang bosan iba mga lehen na sehat. On masih paingot ni Abu Darda. Sering malehen na sehat. Bope segwari tu alak na membenci iho, nga narorwana paidedaho, len songoni nasehati. Kemudian, hadape, jangan pernah menumpuk-numpuk harta. Nang koninang patumpuk-tumpuk hartoi. Harana hartoi, ketika ita patumpuk-tumpuk, cinta ita tu si. Mulajat cinta ita tu hartoi, malosok di tamaribadati bayan nai, nga naturei tamaribadati, indah husuk kita maribadati bayani. Jadi mula Rasulullah menggambarkan bo pengatar bayan kita songoni sundia ning nabinta Aisyah asal lobi balanjo sadari sabor ngin sadokah kon sudene. Ya do, mampu. O maaha ning alak lay mima. Asal lobi balanjo sadari sabor ngin sadokah kon sudene barani. Apa nga barani Allah? Lo maksudnya tuntung kan ulen me sude bayam mula dong epengku pe. Tai pinomat masongon dia, ulang ita cintai hartoi. Ada lang ada kon guru mencintai. Allah na ibotomu ba unjung doh jatuh cinta. Unjung ni mulanga. Na payah meme biar na ho benda towang-towangi ho mabiar ko. Unjung mula jatuh cinta songon dia do benna. Isi sajo roa. Arian na borngin manyogot na potang tualak na cintaani. Mula na tualak. Mula tu harto na cintaan. Tebengisi narwa minang serei, singkoru pene tiup-tiup mo doma, na terbayang doma ho. Asal adong inang rante ni kaleng roti pe, nagitibain ko bagay doma tutalo na ni ben semangat na. Temana cintaan antong tu harto. Jadi alak na cinta tu hartoi, alak na cinta tu sesuatui, isa jo meingoton niya. Makana mulai ta cintai hartoi akhirna bahatan do maingot tatusi pada tutuhan on mana soto lai. Ulang cintai harto. Tola do itakayo, tola. Tapi na soto lai mencintai na. Kemudian hadope adab-adab ta seharusnya ning Abu Darda marsuci ita totop. Maksudnya mau ngawe marudu. Totopi marudu. So job ruani Tuhan pede daho, so sayang Tuhan pede daho. Get manyabi tong kinai dalam keadaan marudu mamangkalna. Get mamangkal suanon dalam keadaan marudu. Mangan pegari dalam keadaan marudu. On nalosokan kita na marudu on. Apalagi ada boru nurang ku benna godangi argani bada adi. Pas marbada botal. Allah, niya nangkon beda be. Bada ondo may paapal niya. Marbeda mantong inang. Alak na totop marudu, job ruani Allah, job ruani malaikat, segan makhluk paideda na binatang na dia sude, maka sada maya na goyak ruana paideda ho. Di seme setan. Lain kon ni job ruana. Selanjutnya, dope, ulang berlebih-lebihan. Di maksud na ulang berlebih-lebihan, mula nga binoto lehen Tuhan jo harto inang, ulang ko sombong. Nga binoto lehen Tuhan jo kecantikan, ulang ko sombong. Nga binoto lehen Tuhan jo sinakayoan, ulang ko sombong. Ingot ma, nang kanarong do perputaran ni hanguluanon. Tapi mana tahu iuji Tuhan ko perut kamalaratan, ulang antong baya mau ada warna minder do. Sendia do, bahaso na ui baya anggau baya, niya sajo masongoni, talu-talu sajo masemangatnya, ulangi banson. Kembali tu kajinta na nang kinian. Bahasona la yu'minu ahadukum ning nabinta hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, rahul Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Biado, job de ruamu tu dirimu. Adong do pelison na solong ruana tu dirina.
Adong reson na sa olong rana tu diri na. Olong deramu tu ho. Olong. Ang gusto ni inang mula sa kiro na adong panganon niya lakin de yarion na jo biya de kira-kira. Dangol de ilalaho. Dangol balik ma ang gusto ni mula dong panganon kubaya ubagi may dongan. Mula manggule manuk jiren mi inang muap doma. Nda muna sekedar muap. Muap doma. Tarasu inang tuamu iboto torus mulai ngondapur sampai turuar. Indai bagina jo. Adong de tersintuh di ruamu. Gari bayai bagina. Maka ketika ilehen Tuhan jora soki. Maka bagi matu jirenni. Masih dokon nabi tak pabahat kuahnya so terbagi ho. Jadi kuahnya saja ulehen guru. Intong na orang sehat do maho inangi. Mula kuahnya saja melen ko. Palangan nama sehat tu. Selanjutnya haning Rasulullah. Man aqarra aina mu'minin aqarrallahu ainahu yaumal qiyamah. Ruahu Ibnu Mubarak. Siapa yang memberikan kegembiraan di pandangan seorang mukmin, maka Allah akan memberikan kegembiraan pandangannya pada hari kiamat. Bain magembira alak. Sui gembiraun Tuhan pandanganmu di hari kiamat. Maka nainang imamula marsuo pedot kalak, ulang doi bain baut-baut, mula sakiro nainang marsuo maita, Italion kamu au naning kudo. Biar deh, mancit de ramu. De baya salang kuna mo nga de baya nung ramu mekan. Ima, jadi isening Rasulullah na mambain kegembiraan di pandangan nialak, ibain Tuhan kegembiraan di pandangan dia di hari kiamat. Jadi Yusau ondo job doroni alak gari Italion kalak iba. Usapai mamujolo. Songono na ulom-lom minang manyakiti de tua teatem. Mancip de teatemu pai de au. Mancip de? Betul. Oh lo tie, wambang mancip ruamu pai de au. Tapi yang go pangkulingku jat-jat tuamu, mancip de. Mancip. Tingkahku lain-lain tuamu, mancip de. Mancit, tayang go imakana ingot tinang naidokonon. Rupa yang jelek tidak menyakiti hati orang lain. Tapi pembicaraan yang jelek sangat menyakitkan perasaan orang lain. Oh, lo masubain parumpamaan na tua, wain tua lakan tong. Oh, lo umpot na mancit doi lalahu akali pa ide dao ben na lom bayak. Lom betong bayak guru nguramu. Manyiksa doi lalo tuh. Indah kan? Antu tarsiksa ho bayay ben na audo manikmati na. Ola manikmati masokon indah muna mga rason. Harana ngwa unikmati doso ni nalumluman. Harana mula kepe tulas ni hari ingajat mabiara untong cocang. Memang na cocang kinan. Namo sok kinan do nang boson dia mentongan. Hari inikmatan masongon ni unda berasuan. Jadi imada. Manom boda boinang susah kalaki. Wih najat medongan anak beriman na sotola. Wih, najat medongan bayo. Wih, ninya susongo ni. Nga namanya kiti tuho. Kan nga natarsiksa ho iben na. Tiang go pangkuling niya jat-jat baru. Usapay mamule jolo. Dia genanan kamu gari inang laga doma parmain mi. Putih, halus, mulus. Parmain mi umpamana. Degis doma. Rip-ripi pon na, mata na pinang kuinang. Degis doma nida. Igung na pinang mancung. Ipon na rip-rip. Bagaikan jagung yang berbaris. Nang ko inang laga do manida. Te inang najat parakalan na tuho. Sada pala adong bose. Sada parmain mo inang ana lomlom. Kariting bonengon bose. Te manadeng ganinang tuho. Marun pehoy pisat-pisat na. Marun pehoy paturena. Dia genanan. Genanan gari laga dengan rohana. Oh, lules na mamili mantok te. Tapi mana tahu seandainya terjadi. Adong doda wala kinang sonon. Soryang don. Adong mada memang betul kejadian. Ima parmain ne cacini na umjat. Memang ikura iya saja. Sampai ning kalai ning carito ni keluarga nan bo. Bah ketika ialah parmenon iya baya nazat mentong baya nasib mentong baya na tuhoy songoni mabapayar parmaini niya sa jom ado panak niya
ternyata inang sampai do boto akhirna tu parmeniau na igorai nia sajo. Mancik ruani parmeni. Ternyata inang ime na markasih sayang isia ketika marunia. Ime na marolong ni roa ketika marunia. Jadi nasobinoto deh. Maka nang anggonai magiut ni anakmu mulatar inda mamadu ida hontongan dokon masukan. Anggo inda sonim uma au ipu mak na deges mau ida niate yamang na songonon do au ido mak pamanis koni ni oloon masongon. Olo ngana tarko ngabe inang bebe. Pokok nama ido ko nantong. Suopi jolo pala anak mi na sehat do mangana tarsapo kanimu inda umak ning ya isuopan maho jolo nia memang les ido pidahon na deges na imasoni ini mulo ma. Olo mai bai nantong inang obat sapo-sapo peles na isajo maning ya. Nah, jadi na selanjutnya ahaning Rasulullah man farroja an mu'minin makmumin au aana mazluman gufiro lahu rawahu Ibnu Hibban. Siapa yang melapangkan seorang mukmin yang sedang dalam kesusahan atau menolong orang yang teraniaya, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Isialak na mga lapangkon kasusahan niya lak. Ruwa laki inang selama mampu tong tolong ya. Karena mga lapangkon kasusahan ete jauh majolo marsali jolo eme ete o sakarung pe arana sonon da boleh ete inda yang jombur nami atau idokonia ma inda pe manyabi sonon po cukup me sakarung nai ilehen ko malapang me ilalaya malapang isialak na mga lapangkon alak na lain songoni juo manolongia dalam kesusahan manolongia waktu ona aniaya ia maka imaafkan Tuhan ma dosa-dosanya. Kemudian ahaning nabinta bose inna min ahabbil a'mali ilallahi idkhalus sururi ala qalbil mu'minin. Sadeges-deges ni amal ning Rasulullah atau amalan yang paling icintai Allah ning Rasulullah ima mambain gembira ati-ati nialak, mambain sonang ati-ati nialak, mambain sonang perasaan nialak. On ba pengertian na positif dote. Ulang songon bayo mengartian na positif negatif. Ningya mainang te lapang-lapang bayo di dalam kubur. Jadi kebetulan ningkalak maadopi aube gentong. Mapigano 5 hosianu kawin, natarjojot maba sosongoni manolong kalak. Nina mabayay na. Kung nisobse manolong kalak, tenga na dong naubuat na deges-deges. Najadjad do dia najad na ikampungi, na ima soles marbakas kalai ningya mabaya. Iinang na orang sehat do may bayo nay. Akhir nantong bayay na nga nasa di honok maninggal maya. Uraku padu-padu pabahat-bahat dosa to. Olo, padu pabahat-bahat dosa. Intong pengertian na solabo di nasuniente. Jadi mambain gembira tua tete nialak, mambain sonang ni ruan nialak. Job dele ruan nialak kinang sakirona, mangidomo hapndang kon neping. Yoban ko masakirona jolo unik atau nagorsing unik ngon sabaan ibagi hojiren mi job me. Job do bayro ni bo penautik. Yoban ko bulung gadung inang bo pesaibo ibagi hoisia job de ruania. Job apalagi jojot. Membuat ko kacang panjang inang ikobunan ilehen ko so tikisiana campur ni gule jamu ngana cukup basa kalimang gule beita campur namanya job de ruania job maka amal na paling job ruani Allah Ta'ala na paling icintai Allah mambain gembira ati-ati ni Allah. Job mentong ruani Allah. Selanjutnya ahamai ban kegembiraan ini termasuk kisoni bainia kegembiraan ini termasuk mainang mengalapangkan kasusahan nia terus membayar utang nia. Maunjung may tadong diantara itanah hadiron membayar utang nia lah. Olo, utang nialak. Contoh nada boleh nang konjolo utang nagok, utang nautik jolo. Keho manabusi sayur. Madung, keho manabusi sayur tulopuan. Marutang jolo tie ninda dongan mi anang kon koba marutang on mabo tie sadia lang ajo
5.000 ni aon masongoni. Ipe dah boleh nang nama ben gembira mi hati-hati ni alak ngangkon na 5 juta bage. Itong model ko 5 juta umpamana sebahagian ngaben na mangukuri dah sebahagian do 5 juta tong inangget membayar utang ni alak ope na perlu do get pasikola dagana. Mungkin ngana jawat bagi 5 juta ni bagasian sudah me tartar me dok lampin-lampin pe sudah. Ini mah. Nah selanjutnya memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Penabana me sudah. Selanjutnya ulang komodom be adong bacaan. Mangapil manulis monggo onon. Sering maho adab sesama muslimi, seringlah melihat orang yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika marun Sayyidina Utsman, ahaning Sayyidina Utsman, ketika marunau maka Rasulullah menjengu au, lalu Rasulullah membaca doahon. Ahamai baca Rasulullah ning Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. U'izuka billahil ahadis somad. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. On mai bacaan Rasulullah tuau ketika marunau ningya. Menjung. Bismillah mana tahu tulis mah mulana sunjung depe mulana mandung mangapil-apil na. Bismillahirrahmanirrahim. Mandung. Bismillahirrahmanirrahim. Mandung mah. U'izuka billahi. Panulis ni u'izuka billahi. U'izuka billahil ahadis somad. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Palanga semua menaron mau tulis le. Naron mau tulis kan? Ummo menaron tulis. Min syarri ma tajidu. On may baca Rasulullah iulakulaki Rasulullah ning ya. Jadi nasaunok naun guru na yajarkon ni guru bahasona ipe hadis ni Nabi deh. Bahasona naning ya ibo. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyaspiyaka. Ipentong doah tualak na marun me. Jadi nga marimbar pargontion. Mana tahu dah boleh nangabin lagi tualak bagi anak ni ba boru ni ba keluarga ni ba. Selanjutnya bahasona apabila marmancitan badan ni ba bagi ulang lupa iba membaca doa a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhasiruhu. Onpe ibaca me mandung me ngoti petile. Tainga mengenai mangulak-ulaki gorarna. Naron may tulis. Selanjutnya, ahadope adapta sesama muslimon, sering may taman siarahi kuburan ni sudaron ta. Aso, so taringot ko tu namate, taringot ko tu akhirat. Jojot, mangidomohop, usapay majolo diantara ita. Sabulanon mapiga kali siarahi ho kuburan ni ayahmu, kuburan ni umakmu. Mangidomohop, nda peunjung. Asik na manjalay hartoy sajo. Kadang na isondo, na ikampungon do, olo manggon na dao. Olo man na dao. O na ikampungon kadang-kadang, lupa ya. Lupa. Padahal belum tentu orang tua ni baik selamat. Doah kon kalay. Marsadokah ko, yakin o memang sering do ingot ko orang tuamu. Tapi mensiarahi orang tuamu. Kadang-kadang sangat jarang. Balik manomborong manguntang ko ke siarah-siarah git mga lumpat dumilalongon jandelay. Mensiarahi kuburan ni orang tua indake. Jadi on, ausada pesanku. Mabia raw, adong incogot aduanon apalagi get sonon ro bulan Ramadan. Bahat na manguntangi mensiarah-siarah. Madung, kita siarah tuson, silahkan tapi ulang ko lupa siarahi jolo keluargamu. Siarahi jolo keluargamu. Siarahi jolo kuburan ni ayah. Siarahi jolo kuburan ni umat. Siarahi jolo kuburan ni suamimu, uladung parjolo suamimu. Anakmu, keluargamu. Ulang porluani lalahona lainnya. Ijolo siarahi.
Yang manombo uma-uma ngabin nagit siara. Mau do. Baju dedes. Marbumbum. Baju dedes. Dung nia dong inangon no. Tapi masih dokon nabi. Jad dua mocom ini ipake. Jabat dua mocom. Ipake ada boru. Napayahan patureo nada boru Dia pertama perhiasan yang banyak. Yang kedua pakaian yang cantik-cantik. Jabat dua mocom dimiliki ada borui. Pakaian yang indah-indah. Deges-deges na kodang-kodang harga. Serena bahat perhiasan na bahat. Ngana arutara turibe naruania sajo do meroa. Awet kiau nanina sajo do me. Nadong pesaru yek sayur yek marianon angkon na tumaga de iala. Nadong pesayur yek marianon angkon na tusiminanan de iala. Dia ulang goyak roh muda maksudnya sada paduan ini dan mengurai balanjon tuadun. Silahkan maksudna tepa tidak nahaun bo. Bahasona adong ison mangkinin bo ima sotar ninnai sitang ni karetai pemaniopna. Soni dan tong. Ima pature jilbapi pena jojot mai pature busayani bo soni da gonjong nomor tingkat 2 sada na urdet sada na jongkok. Har mocom-mocom ngadong bayang wami guru be tobang-tobangon. Nda boto da inang da. Tobang-tobang penabahat do pewida pecinta emas. Iya home tuman na jelas na patur ibadat mutu Tuhan. Nyaron yang bangko ben na cimburu basiau. Anggoilen bagari di guru nagyot de guru yot daw bay. Orar na serentong ugadis tengaget pakion kuba. Jadi on ma. Bisa dah banggo bisa nete. Cuma nusapai jolete gari mula songoni mamangalape peng payah nadalan ke di alapet. Imadate. Anggo songoni don tongompot tete. Onda bo manom bo irera sumbayang do ete kalakon. Nda na bisa udah boleh sumbayang jongjong be guru ning ya. Madung, nda bisa au sumbayang jongjong da boleh guru ning ya. Tayang go manjoloki peng jongjong jugu bisa do niku. Bisa do nian ning ya. Jadi on pemabiar utong kinai mensiarahi kuburan ni orang tua, napayahan da bode dalan tu kuburan ni orang tua kan. Nih ya, tayang go mangalape penggari bisa do nia. Bisa do ba yusa onantong ni anggo itong na curang do may ba ite. Jadi maksudnya dete anggo memang nasoni may kemampuan ni ba apa boleh buat. Mangaji iba iniat kuntu orang tua ni ba. Marsadokah iba iniat kuntu orang tua ni ba. Naloja dola temai rasoyate napa orang-orang daganaki. Biado. Ahado harapan niete anggo harapan majolo. Ipasikola alai, pasikola daganaki. Kan? Ipasikola daganaki. Sa tinggi-tinggi ni alai sikola bo pena sanga sadia titelna. Ternyata maharapan ta. Doah kon kamu mangdung mate au. Kan nai me tile. Kata akhir nantong idokon di anak ni bay. Doah kon awamang mula dung mate au. Jadi on sanari dung orang tua ita mana harapan kita tu anak ta. Jadi orang tua entai. Ta balik-balik mentong. Jadi orang tua entai pina harapan dalai. Sonari rata-rata isaison bohangan darong dokono nantong bena bujing-bujing ison. Rata-rata na umak namun sude. Madung. Son dia do ancit na ilalahon na pagodang-rodang daganaki. Mamparjuang kon na. Mungkin na ancit pe lalaho parjuangan isan nari. Na ancitan do pe parjuangan nilai di saat na jolo. Harana perekonomian ni di saat na jolo ancitan do pe. Mangomo-omo, moncot-moncot isabaan. Marmalam-malam isabaan. Sanari nga dong biarang marmalam-malam isabaan. Iba na jolo dong paksikola iba tu godang naningot da inang. Mangidomohop. Ibaen Bapak Ima guru Bapak Samsuddin bo mangidomohop. Bapak guru imuntile. Guru ni badompak SD. Nia
mar uling-kulingan bagi di batu godang atau martanding mar kelompok sondia kelompok bangun purba, kelompok batu godang, kelompok aik marian, kelompok sabah-sabaan. Asli kelompok sabah-sabaan, namun coti sabah-sabaan. Nabahata nalak najolo andel kampung lamo, kampung baru, talombang nabahatan moncoti torkalasan. Kita ingat deh kan? Ima dompaki basikola inang hampir marimbang deh. Kelompok na. Ima. Namar sipatula dam dope bake sikola. Ngayakin kami sido si Saipuddin bagebo. Mar sipatula dam mulak sikola mula milasa nari inang iisi do taik sipatula dami. Sanari nga na nung bedaganak mar sipatula dam songani. Mar sipatuko bun ke sikola. Na ancit pe talala na paturi anak tay di saaton nga na imbang do pe nang ancit na ilala orang tuan tay paturi ta na jolo na mangomo-omoy ang gosan nari do bola si do kon adong do pe jedana dibanding kon kalay na jolo. Tu sabah-sabahan tu lombang-lombangan laupat tu topik godangan. Mungkin adong do pe son. Aran alak dia dun ningi badong pakai bamanembo topik godang na alak marian ning ya. Na tu topik godangan do parusawan. Betul deh. Betul. Ima daw ni sanari mudah-mudahan na markareta do ma itu pertanianan ngoni itu lombang pe bisa kareta hampir untuk nek godangon do ma. Alhamdulillah na masonang deh. Jadi na ancit may lala italala pature orang tuan na ancit may talala pature anak tay na ancitan do pe lala orang tuan tay pature ita timbang mantong di roamu. Jojot mahuman doah tualai. Ulang na suita doah kon kalai. Marsadokah ingot kalai. Jadi dah harani ari pemato ngopat bose natarsoni mainang harane na mangazion dah boleh natarsongon mangasah bong kodon mangasah parang tarsongon mangasah piso atau bahasa Mandailing na margaru mangalayan tujuan na ahade soles tajom harana mulai nda peketa manangyon mangazi na mambaen madogil deta sebenarnya betul deroy. Nah jadi masoles kita manangyon mangazi au uidama di masyarakat sendiri pe memang rata-rata nilehen ni Allah katenangani tualak nara betul-betul ke manangyon mangaji raya maramal ibadat anggoles nasorado nida ke manangyon mangaji kehidupan na pe kadang-kadang songoni masih secara markampung biar mentong songon dia may baget patur amal ibadat niba anggon nasorado iba ke manangyon mangaji tonton guru di internet lo betul tapi Abdolan dontong hadir langsung. Ang gusongon kita do na markampung inang tena bisa dodongan piga pangajian di kampungon. Iso nari Jumat. Ima sojid malum Salasa malum Salasa ibagas niabangan dope malum Ahad hodo mena urang ra. Anggo ben naso cocok kilalaho umpamana 2 tahun na mangaji nda masalah ke hodo malum Salasa isi pe inda cocok kilalaho malum Akad pe inda cocok sudah nas cocok guru aha pe yundang inda cocok guru adun pe inda yundang inda cocok hodo mena solabo mulang arong na cocok taruh mang jolong gom tuau sada au empon tuna lain nai garintong cocok ma on sudah nga cocok salah ni guru sajo me pentionnya sotik dabo salana guru na onan songonon manombo mabahat tuahana guru na onan songonon salah na sajo ngadongin na pas dawinang mula pas botuli lalaho ho guruna ho guruna baen sanga sundia bose ngau cocok bose no nilala alak nurang kuitile inda cocok bose lala alak. Jadi tarsongoni majalodah mudah-mudahan marguna bermanfaat wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajasi wal kasal wa na'udzubika minal jubuni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Ya karim.